Non, c'est bon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kamshukurio yemzima ni tamala kizembingu nezibandi zanzi zienshiu haruma zembingu ne shebandi shansi ne baina hazo na uswalia wajao ya nabii mtukufu hatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na handisa haurumia le kalima litafsiri uye salamu ya Kiarabu ya kwamba salama na amani wa Komori juu ya hapa. Rekahonda na banu leo haupara o watangazaji na wabushria her wanambarikin uliho mkubali mje muishie makalima njoka ya tekeleza bam makalima ikao ngamombo Mungu yenye harumo ujimlifu wa huwa Komori ruwado ndani ruwado bonze. Usiku wa jana bandia loroho jumani sijuziwa habari za fanyishiha na conference de presse yatekeleziwa na mtukufu procureur de la République yahusu ya isimu ya hangu ikawe injia haruma msajaja ngajobenua hena mna ikao do procureur ya unasaza ngozo shauliho ya isimu ya hangu itekeleziwa Mumin Abdu engeika Mumin Abdu wioche tijwamba ngizo zinji harumwe Komori lazima ndani sha ijana ubenufu halisi Mumini Abdu ya zalihani heo mjini Zuani ambajini wakala mzamani ikawo maisha ya msomo yahe hafanya maisha ya ufanya hazo la dua bahia ho wala wa taraddud ukaya nikane taraddud ka ibabane simwa ka ufungula bane Mumin Abdu enda ntsubane uka Zuani ambaji ngabo mndu ya paroka de pite ikatsinda mi paro Mumin siba yafanya hazo la dua sibahi ya uniswazi ya alama za hizo ebonge hujuma le kalima lauka Mumin Abdu Zuani ambajin ancien député carrière ya la douane ikawajibu hujuma iza tekeleziwao itendwa iziro halisi njebano ni mpareni ili njenji hanye hosoni mo ulemengu kamili hosoni mo Komori kamili na ujuza wa ujimlifu waho wangu wanjuao ukana mkemakini baja hizo za dhukuru la vanu kamimru wa utia msajaja rumensi hangu ezambishi ya vanu za husu Mumini zonrabo namjuandisa hena mnaini harumwe makalima ya procureur de la République hawonisa ukaye ya hoa manabala tidoka na taraddud ka ce matin njaka welewe ce matin ila ibaninu ce matin le conférence ke fanyi hawo jana au ifanyisha usikundu wake sha sindu hakikifu kama mitofanyisha jana ebenga woni sauka ya hoa bafanyi hama bunjilio maidi bunjilio la fanywa Oasis na bunjilio la fanywa haruma restaurant ilio en face ya Hemek mabunjilio yao
siarenge fungu hena mna procureur yamba halafu ila kaufanyisha oasis wapara mashababi 12 waja waninkiwa mission ya wajirima beni ili wasihemoroni oskwale wenu waswili maudu watie msajaja harumu juwaisi elabo sana 8 hilo lifanyiwa ni Mumini Abdu abo gambishiha ukawondani lifanyishiha na Mruparwa Sendu lifanyishiha na Ahmed Barwan haruma restaurant ilofungwa Mek Moroni. Procureur de la République wajao haonisi ukaya ye muhimu ya mkonsi huo wa 14 ndo ufanya barnamaji ya mtio msajaja harumji wa ezi wa Moroni ili ridanganya ezilio procureur ngoniso waja utena ukaya letasila jana juma mashababi 12 wanihondo haina shababi yao timnika abiali zuhi 20 ili ende wajirile ben ya la benu libalie la peli ili kame bala wandu harengimsa shema kumaniyo noka wajua tim sajaja kumoroni izo procureur ngoniso ka azikaujiri ebunjulo hilo wangu wao tikawaona jana votasi jana juma procureur ngoniso ajao sena uka ngabo mrulo Faransa katujwa semaliza hewa yechi au wangu wenchi sha haninka mungu mwikoni 21,000 euro yazibalie zije zangalie mpango huo shaha inkiwa konsinyuka mapesa yao yatilikwa barua ninanikiwa Mumini Abdu uonde ujorumi ya zemalizo halikwa konsinya abili uka umlora nzile sisi uwasulile disi ngebidi ubarumilwa 6,000 euro 3 millions haonisa uka shahisa shatolo ashainko watoto wao 100,000 francs haina mzima wao ça fait 1 million doe sai mana wakakumena wai ebange hojuma ezamisha hizo pia sionoka yo aula nje nionise hena mnaini uka Mumini Abdu emjuani ambaji ya paroka depite 2004 à 2009 mrumishi wa hazi wa la duani yabo mwanadamu ndami shai mwanadamu ikaule picha na mlirenge ndondo wangu walirambue mwanadamu zetwabia za dhukurulwa zoka sifanana ro toto ni hangu ro ubalighi hangu fadalikaba saini ndona mahame ngumiranda na miraro ya ukaya zendio za siasa za hangu ranzi 1976 nani sa siasa hata ujua silo skala hiyo takriban mahame ngumine na miranda madhumanio mshinzi ya hangu ya siasa do mweshindo wahe maranya wakomo haina mndu ikawa ya hunjua ngujua falsafa ya siasa hangu do weshindo ya ho wenji wa henzini ebonge ho jaleo ya mbishi heukaya sende hata wakati ya klipusa usifikira zininia izo msahao ngamsahao mtietabu harumenti ya hangu kama mbuzenango zadhukurula izo zontipia zonda kwa sababu ngam amini harumali jaflamula
ukakeri tabu keri umaskini haruma amani rahana utajiri haruma tabu za insecurity. Amjoni sami bala manzo nifanya kusudi mdoro wema kalima shikomori nchubia bihanya ni akizo ekale we komori ndio haruma tabu ngamtsawoze tabu zinu zienshi haruma amani rano wakati ndio mbanga mitajiri nwensi hangukete amani o andu wafungula sendu Ahmed Barwan sendu nsumjwa sura njaba japaro mona da jokiri mona ruwa njisha mtuwa shinga na jwaze si cha sendu nsumjwa sura Ahmed Barwan numjwa sura si ulaudiana shasiti wangu wa bwana nzima mimi zembaneza hangu situngua baadhi ya votes za 2016 rabehe kandida wa hangu haruma ze vote mzee Abdou Sule Elbak yashindwa rireje haruma mtola haruma daraja siasa rihundu haruma makandida wanda haruma deuxième tour rihundu ke kandida de troisième tour samahani ila de troisième tour rihundu ka haruma makandida wanu ngari himiliao le colonel Azali rimsaidi harmaze votizo betina ukangare dora mwambie ukangare himiliao shaizo conviction za ukaya Azali aula rahanu wandoaji rifanye shwayo adaraja kisiasa Azali ajahundo bai kablia wakati kandide wa hangu ya kaya rirenge miada mwema anzishi ya hatu ekaye havotiwa mengoni me mzedunk to arjoka uzijibu hau haraka do ustehi ye apeli yafanyiwa na mzee wa hatu mzee Bazi Salim ya ukaya hajojibiwa ngeo wana wa Komoro watangani habazima hao ntipia warinzi turanzindo usikora rege dependance hata leo ili wahunde shawiri ya hensi hapa donc mzee Suda Abdul Baki ne parti yahe rindaramba kana rehunda yondo mdomo zwanda ndifofana karja hunda ya hunda Azali baada ya Azali ya hundu habe haini daiyo sisi karjana rankini ya hatu na isimu ya Mungu sisi udunga fikira na maendeleo quelque soit ye manadamu yatekeleze fikira uliho Azali amba ukana nguparozi Aziz e parti ya hangu ijihungu haruma mkonsi wamfu mabunjulo bench rafanya aritanga haruma zi Azizizo zi Azizibi pandio mbiro hezi Azizi zi resolution za la wana abo zija ukangari badili u eshabi ya mshindi rihimi e parti ya hangu na hame rifanya kampani ba referendum baada ya referendum muramba ngarenda haruma uchaguzi wa kirais rihimilie kandida wora mchungua na Azali Asuman rimfuati president de la republique rihimilia ma gouverneur riwa vote rihimilia ma député riwa vote bahinga mjihundo haruma mkonzi uparwao mouvance présidentielle. À la fois au niveau de la mouvance présidentielle, nous sommes à part. Et quand on arrive par au G10, Watanganyika, wafikiri, wafanya katiba, la husaidia omwendo wa hezi ya tendelo di Colonel Azali. Yawezo zontipia tikaurega fungu, warfaze fikira zontipia. Hawinji, no. Je disse kao rifanya uka emission joka ukaniwa do wonishi wa Komori zenje mazifanishi hawa tozijua na hambie ezi zembikao dizwa Komori waziona ili wasibadili yo emission rafanya ukani joka ukani je disse ebongele unga mshangayo halisi sena nga mshangayo halisi okaleo
sirahimilia riwane na tabu za utia msajaji harmansi hatu za ufanya uka eni mwanzo ajihudumu ya jefanya rongo harmansi na jihudumu baga sina voti 2024 ajihudumu ya jao niso utalawa hapo na jihudumu ya jao ni sema habaya henensi ya hapo siku shaho kangu jua fanye msajaji atie baya harmansi hatu emruo katusangiensi emruo timwanzani wa hensi emruo timwanansi na minga mjiwazo kami mwanansi donc abo bahana madabu nja jojo tihunga kamjihunga aruma usaidia ye ulio emana tifanya ka ngekairi rana ngwaji na waranti ndesa toka na udunga njamdunga condition kama mtoka hansi waziri au mjuka uni hansi jao la sibungu fikira mshinzi ze fikira mshinzi na zidunga hindi ikaule za msonge sana dunga ranzi 1976 na dunga siasa do uzima wa hele taifa la hatu do mbego zeezi haruma sebavu pakezi za mikoani ezi ya daula ijimlise za kidaula ezi ya mikoani ibe usole tumo yone fikira mshindia siasa hamu leo ye constitution hiyo ngepara uzima wa hele taifa ebenge eni mwono kaze no mungazundo nayo atiketabu na wonise hena mnazeno goza la muzende shamro atikenta amba tija wena mnaje sisi haina wakati rutu hundoka yezira himilia ino ndio na ngongo izende sawa tonjema ngarjo mambioka eyajoka au la lazima shaka na utodo hamba ina mnani karitsi aruma daraja uka ngarirema wakatsurema ngartsangao no haina ujujabani na tsangienzi ebonge wanama au kazakifu ojuma shekendwa shakikati lina kazi washo ngam amini uka haina mrunjuo o binadamu ha haina mrunjuo e siasa na dunga haina mrunjuo se fikira mshinzi za hanga kana ukantia usesu ala dabra zanogozila kweli kujwanga zondapo shanga mhakikishoni ukaya ilotsidele fumvula stahiki nilirwalensi hangu si utia msajaja mwensi hangu mimzima harumu wana wahemba jini kao si unjio mijini kanga botabu zilio baina mjina mjirite amani mimzima mko parwa ikanga bo mbuna mbu wa manao nena wafanyishia amani ngeleo sinkwa daraja uka sikau represente daula hatuimu ranzi 2004 hata 2009 ikeleo njahunda wala msuhunda zofanya ikatindo endana renge ni hadisi na mina wangu renge mali nje mtemsajaja mwanzi hamu iso tino za stahiki wala zokati fananami ebonge ye mwenye ubalia zendrabo za piwa yaziwasilishe procureur de la République ijo kanjema enge ekangarungwa wa daraja ya privé sijuamba procureur wala mwana hamu jusqu'à lola mwana mswahamu sijumwambia procureur ya rejei ya mruo ya uzise zaidi za information ya hoanga mumikoni kursuisi ya hangu ya plot ya hangu ya hoa na mwakana tika bunjilioni wazisu na bunjilioni omek sijua bota sila hea hoa rondo banjoka utimiziza sikati nkiwa randevu ni ministri msaidie ni biro ha hea hoa botasi sendo biro ministri si uzise sekretere wazili haja kajaja tsiroha oroha wetsendo post ya bala porwala angaleka mjogonda ba mafura seleti hungu wanambia ukana internet ndio wana difficulty siroha si commander matériel ya hangu na super A sende hata EGT au bureau super A na dina wa ishelize kabala ti commander zingu nao siroha direct no justice tikana rendez-vous na minamba na mshohangu yako sina wa justice tirejei au bureau ha ministre
sendeti bakiabo na mina directeur de cabinet secrétaire général au ministère kau hadis ulio barnamaj ya ministre ikasere sabia directeur de cabinet ukanga muno au dani ndizangu ataskundu achiba ngabondo ngoza improve za jivuriza wajeni mwaka warenga yabonu wangu letengo lovala na mitsibenze ndwarie mipaka wala wantendea kena utokari leo mimi siloka deputy bengege bidundu are mipaka ila dimuste waten gamwendo ataskundu wachi sende zangu oro habo tsendo hangu silimbahin simbaki abo 3 jours moins 10 si roho hangu sibalale gari ujole koli benge mwana hangu iyo nde bana maji sibenge mwana siro jole koli sibako hangu ata jana juma na wakatikane mapesa tikaunika wangu si roho hangu a 8h direction Nzwani Ambaji gamondo juma a 9h ini hundu selea si hadisi na mina wangu yao sikauru habo ne do jumani yone barama jahangu ya janabo tasitena ya biwa ukaya sikaunika wangu mapesa ebenge hatajiri wasuli yabo iyo nde makalima ikao nafanya nipara nibabu njeni mwelezeni naomba Mwenyezi Mungu zinu hena mnaikao dozajir shaika mtsoho siwa zenkudi zinu mana manadamu sahau anu ukiri manadamu ijwa wewa siwa nadamu mimi titene tikahuja njiho se zenkudi zinu osoni mwanjwa osoni mwakomolonti ebenge ekanga mwanadamu yabo wewa hauya jidanganya yambia procureur nongwa madazini yo aula wajau ya reje procureur yambe kana monsieur le procureur balen na kamfumbati dola kosa e bwana ola nezenkudiza kichamfu zila baula tsilaya ekaka jazifani wanuri hana daraja mkuu wangu watulielewa wangu watu afili hane zimbwana za kingazi jazinu ne zimbwana za kidunia ridiwaza mbwana nzima la dunia ani nilifanya soti pia siwa mwambu na singa jombe je soti pia ikarende hata zishi ya Mungu sitoreje Mungu juu ikarende hata zinga bata zikomo si ureje mswafu juu ili mndu ajihanye ebenge hema kalima yao ngamshukurio haina mndu angalio ema hadisiani na haina malaika ndo mlio wa hangu nimwambie nuka jezinu zokazifana nani wala kazina uparofana nani maana zina uparo himidia ndo za kusajaja arumenti hangu hasbabu nezilala mwambia nuka ngam amini umasikini haruma amani rana utajiri haruma musajaja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi kabli ya rahaweja baya woni sa numa kalma muso yaho yabo ambukango jwenda waji hensi osho ma Mungu shakutina fikira ya ukaya holi hundi zo procureur ya hamba wendo porte plainte osho numa procureur hizo wakaziwa la ujirata banu seno bosinzi jiri jana juma leo fomons daraja handani ndo utani woni sole mengu kamili kachezini yasifanya tila daraja bidi yonsina ujo yambaba maana he ishomjo kaula ne rohaba mtushi jua wala mtujua kamjo rabawu shekati hondo maudu la wana no mwendo usono ese no gozi ijokiri si wanadamu kipalanga mwanadamu yabe wabe information zanda go so procureur kazi jazandabo sina mashtaki yangu na Mungu sina mashtaki shaka zendo ngonga zendo ze wasuli darajani ngababaliwa prove ne jano ni soka wenda wewe na wakati huo amesema ni mwanadamu baada kasani namna ujida marab alfum zimbabwe wa hekumo actualité uzuni sahaundo yabo hamade namna rujwao député ancien député sha hame makalima yanu ikondo procureur ya hambayo wengo buzunda
ngoza hakikisho banu haundo kazondabo ya mungu niso ya ka procureur izo renseignement kwa ngizo zandabo njamba za renseignement procureur kwa zo zandabo sunji harma domaine ya procureur kangu kwa zandabo za kweli ngamambo kabalo wa hangu esiniani kiwa hiyo ikando imomena Abdul Zwani ambajini ancien député douanier emba biambiwa hiyo ya husu obinadamu hangu na isimu hangu yonda shanjamba ka procureur ndo mjwa ndabo au kufanya dogo ndara sema zakabu njazaba ngamjihani ya isimu ya hangu shamtuhana na ndongo ambiwa batuzi japarisi dola japarisi dola shale usika ujani hani isimu ya hangu ekesi mwa kavungula nda yinu emanati bwana ukanda yinu mananzo aliko kabati isimu asa kati ndio leo wana kwezi hapo shukran marhaba ungekuwa tukufu wale 13 kazi kifwan marhaba